الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durusulullah jilid yang kedua. Kemarin kita membahas sedikit tentang masih daras 5, sedikit tentang al-fi'lul sulasi. Al-fi'lul madhi as-sulasi. Fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 3. Dia punya 3 wazan. Pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Bedanya pada huruf yang kedua saja. Bedanya pada huruf yang kedua atau istilahnya ain fi'il. Abu Umar mungkin kita bahas murojaah. Kemarin dia nggak hadir di layar Abu Umar. Bismillah. Kataba. Kataba fi'il madhi kan? Naam, Ustaz. Fi'il ya, bukan isim, bukan pula huruf. Kataba fi'il madhi mabniun Ala fathah. ala Ala fathah. al-fath. Kataba fi'il madhi mabni al-fath. Mabniun ala al-fathi. Wazan dari kataba Fa'al. fa'ala. Fa'ala. Kemudian ini uraiannya, analisanya fa'ala kita pecah yang ditimbang ke huruf pertama, yang kedua ta, yang ketiga ba. Wazannya fa'ala. Fi'il yang ditimbangnya kataba. Huruf kaf Abu Umar Kaf adalah disebut, fa'ul fi'li. disebut sebagai fa'ul fi'li. Artinya apa fa'ul? Fa'ul fi'li huruf yang pertama. Ustaz, tadi suara Ustaz. Putus suaranya. Hmm. Itu fa'ul fi'li artinya huruf pertama ya. Naam, Ustaz. Yang putus-putus dengan kaf disebut fa'ul fi'li huruf pertama. Ta, ta Ainul ini disebut ainul fi'li. Artinya huruf yang kedua. kedua. Ba, La, lamul fi'li. namul fi'li. Huruf yang ketiga. Ya. Ini fa, fa'ala. Fa disebut fa'ul fi'li huruf pertama. Yang kedua disebut apa? Ainul fi'li. Ainul fi'li. Yang ketiga, huruf ketiga ujung Lamul fi'li. lamul fi'li. Maka terbentuklah wazan Fa'al. fa'ala, fa'ala, kataba, zahaba, jalasa. Untuk fi'il madhi dia punya 3 wazan berdasarkan ain fi'ilnya, huruf yang kedua. Huruf pertama dan ketiga sama fathah kan? Naam, Ustaz. Yang bedanya huruf kedua. Wazan pertama dari fi'il madhi sulasi Fa'al. fa'ala. Yang kedua, Fa'ila. yang ketiga Fa'ula. fa'ula. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang beda hanya huruf kedua. Ya kan? Kalau Contoh yang fa'ala, wara'a. hmm, terus nasara, Nasara. Rafa'a. Amara. Qatala. Taraka.
raja'a, raqada, Rakadah. rakada. Itu semua wazannya fa'ala. Kebanyakan fiilnya muta'addi, membutuhkan objek. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana, kan? Nah, Tadi. Yang kedua, nasara, nih, wazannya fa'ila, fa'ila. Contohnya, alima, sami'a, raqiba, dhahiqa, dhahika, la'iba, syariba, hamida, hafiza. hafizah. Hafizahullah. Bukan, bukan hafazah. Ini pun banyak yang muta'addi juga. Alima mengetahui, sami'a mendengar. Yang ketiga, Fa'ula, fa'ula ain fi'ilnya dhammah. Fa'u. Contohnya, qar, qaruba, hasuna, sahula, ba'uda, karuma, syarufa, qabuha, nabula. kebanyakan fi'il lazim. Seperti qaruba al-baitu. Rumah itu dekat. Ya kan? Contohnya, sini. Rumah. Wahid. كتب علي كتب علي الرسالة. Aliyun tanwin. كتب علي الرسالة. Ali menulis Ali telah menulis sebuah risalah, surat itu. sebuah surat, ya? Sebuah surat. Hmm, surat. Mana fi'il madhi sulasi? Fil madhi sudah sih kataba. Kata apa? Wazannya Fa'ala. fa'ala, betul. Senin, Fahimal waladu qawla wal fahimal waladu qawla walidihi. anak itu memahami Anak itu memahami perkataan bapaknya. bapaknya. Fi'il madhi sulasinya Fahima. wazannya Fa'ila. fa'ila. Nah. Fa'ila. Salasa. Azumal masjidu. Masjid itu Masjid itu agung, ya. agung besar. Fi'il madhi sulasi Azuma. wazannya Fa'ula. fa'ula. Dan azuma ini fa'ula ta'ad lazim dia. Fi'il lazim. Namsa. Tidak membutuhkan Maf'ulun bih. maf'ul bihi. Sedangkan fahima butuh maf'ul bihi kan? Namsa. Maf'ul bihinya mana? Maf'ul. Maf'ul bihinya qawla. Qawla. Kataba juga muta'addi. Maf'ul bihinya Risalata. hmm. Birsalah mansubun wa alamatun nasbihi fathatun Fathah. zahiratun. Tahiratun ala akhirih. Ya. Sekian Abu Umar Afan. akhiri zaladah Nah, Ustaz. baca katanya Bismillah. Kasaro kasara sami'a artinya apa dia? kasaro. Merusak atau mengatakan ya Ustaz. Merusak matakan kasara. Wazannya apa dia? Fa'ala Fa'ala. Kedua, sami'a artinya mendengar. wazannya Fa'ila fa'ila. Sah. Jadi tahu kan wazannya? Kemudian fahima
Artinya apa? Paham. Wazannya Fa'ila. fa'ilah juga. Kemudian Syariba. Minum. artinya wazannya apa? Fa'ila. Fa'ilah juga. Ini bacanya syariba, jangan syaroba. Syari, syariba. Kalau syarab Ustaz, mis- Nggak sama sesuai sama. kaidah sarafnya. Oh, Tidak berjalan kaidah saraf. Ada aja di kamus. enam. Di kamus kan gitu. Dia syari, nggak syaraba. Jarang yang punya dua wazan, satu fi'il dua wazan jarang. Syari. Tuh. Di kamus syari. Syaribah dengan mudhari'nya. Bukan syaraba, ya kan? Enam Ustaz. Syaribah. Berarti wazannya Fa'ila. fa'ilah. Tuh nggak ada di kamus syaraba. Nggak ada syaribah, ya kan? Syari. Wazannya fa'ilah, ya kan? Enam. Hafizah, Hafidho. Menghafal. Hafal. menghafal. Wazannya Fa'ila. fa'ilah juga. Dakhola. Daraba, Doroba. artinya Memukul. wazannya Fa'ala. hmm, Dakhola. Wasannya arti- fa'ala. hmm, Dakhola masuk. masuk dan dia mutaaddi. Ta'addi. Kemudian Akala. Makan. kalau juga mutaaddi. Tadi. Makan apa? Gosala. Hmm, Mencuci. mencuci, membasuh. Wasannya fa'ala. Wazannya fa'alah dan mutaaddi. Mutaaddi. Kemudian Kotala. Kotala. Membunuh. qatala, membunuh. Lazim atau mutaaddi? Qatala lazim atau Kotala. mutaaddi? Mutadis. Mutaaddi. Fa'ala. Fataha. Membuka. Artinya membuka. Fa'ala wazannya mutaaddi atau lazim? Mutadi. Mutaaddi. Kemudian Roji'ah. artinya Pergi ya. kembali. Oh, kembali ya. Kalau pergi Kembali. sahabat. Lah, ini. Raja'a mutadi atau lazim? Mutadis tadi. Raja'a Muhammadun min Makkah. Mutadi atau lazim? Mutadi. Raja'a Muhammadun min Makkah. Ada maf'ul bihi enggak? Mutadis tadi. Ada. Berarti Cuma failnya ya. Nah. Lazim. lazim. Sekedar sekedar kembali saja. Roji'ah. Ulang doang. Kataba. Kemudian kata fa'ala wazannya jika Fa'ala. Fa'ala. lazim mutadi. Lazim. Kataba Muhammadun Kataba. ar-risalata. Oh, mutadis tadi. Tadi ada qara'a. Qoro'a. Membaca. Lazim mutadi. Mutadi.
Abi. Sekarang isim. Ini isim. Khubsun. Khubzun. Apa Roti. artinya khubzun Roti. roti? Isim dia kan? Isim Ustaz. Fi'il. Jayyidan. Jaidan. Hmm, Sangat. Ah, bagus ya. bagus. 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 Mauzun. Pisangnya. Pisang. Inabun. Anggur. Kurma. Anggur. Anggur. Kalau kurma tamrun. Tamrun Ustaz. Ini apa bukan? Tinun. Tin. Buat tin. Buah tin. Sekron. Rizal. Akhi akil. Jadi Ustaz, tuh, apa talat Ustaz? Kelas. Akil baca kuasa katanya. Jawabun. Hmm. Jawaban. Jawaban. Mufrad ya. Sebuah jawaban. Jawaban. Sebuah Sebuah jawaban. jamaknya ini. Ajuwibatun. Hmm. Jawaban, jawaban. Jawaban Jamak jawaban. apa ini? Jamak apa dia? Jamak taksir Ustaz. Nah, jamak taksir. Kemudian Soalun. Soal. sebuah Sebuah soal. soal pertanyaan. Mufrad. Mufrad. Nah. Jamaknya As'ilatun. jamak apa dia? Taksir sama Ustaz. Taksir. As'ilat. Hayatun. Hmm. Hayya. Seekor. Hayatun. Seekor. Seekor. Seekor Ada ular. Ustaz. Ular. Himarun. Apa himar? Himarun. 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 Hayyatun apa? Ular Ustaz. Seekor Ular. ular. Jamaknya Hayatun. jamak apa ini? Mujakat salim. Bukan. Muana salim. Anda salim. Sayyaratun. Sa'atun. Bakolun. Bakol artinya penjual. Bakol ya, penjual Ustaz. Penjual. Grosir Penjual kali. bahan makanan. Oh, penjual. Penjual bahan makanan. Bakol. Bakol. Oh ya. Ason. Ason artinya tongkat. Tongkat Ustaz. Tongkat. Kohwatun. Kopi. Kopi. Kalau teh apa teh? Sya. Kalau teh sya. Nah, sahih ya Ustaz. Syayun. Syayun. Sayun ya, sayun. Kemudian Dukanun. Toko Ustaz. sebuah, sebuah Buah toko. Kedai. nah, kedai jamaknya. Duka kinu. Ulangi. Daka kinu. Dagakin. Jamak taksir. Jangan taksir. Saburatun. Banyak tasydid. Saburatun. Saburatun. Papan tulis, papan Papan hitam. tulis. Fajrun. Fajrun. Fajar Ustaz. Waktu fajar. Itu fajar. Waktu fajar. Sinar yang membentang di ufuk timur yang menandakan waktu Suruk Ustaz. subuh. Waktu subuh. Mau subuh. Waktu subuh. Wal fajri. Wal layalin ashr.
Cahaya yang membentang di ufuk timur menandakan waktu subuh fajar. Kemudian Mudiratun, kepala sekolah wanita, guru besar. betul. Sahih. Faisalun, Faisal, Faisal nama mudzakkar tanwin. Faisalun. Faisalun. Iltiqa'u sakinaini, Bertemunya dua sukun. dua sukun. Penting. Fi'lun, fi'il, Fi'il kata kata kerja. kerja fi'il. Kemudian Fa'ilun, fa'il. apa artinya? Oh, Fa'il isim marfu. Isim marfu. sim- Pelaku. pelaku. Maf'ulun bih, objek. Objek isim mansub. Objek. Itu dia kosakatanya. Syukran, Afi Akid. Apaan? Teruskan kita baca latihan yang kelima. Oke. Rustam hadir. Rustam ada? Akhi Rustam. Akhi Fadil mungkin. Nah, Ustaz. Ak akmilil jumalal atiyata bikalimatin munasibatin wadbitha bisyakli. Lengkapi kalimat berikut Lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai dengan kata-kata yang sesuai. dan tentukan syakalnya. Jangan tentukan syaklnya. Syakl itu apa, Ustaz? Harokat. Harakat apa? Ulangi, Akhi Fadil. Akmilil. Akmilil jumalal atiyata bikalimatin munasibatin wadbitha bil syakl. Lengkapi. Lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tepat dan dengan memberikan harakat Mereka harokat syakalnya. Harokat akhirnya. Kasih. harakat akhirnya. Bebas ya. Bebas, yang penting sesuai. Wahid. Baik. Uh, man fataha Siapa yang membuka? man fataha baba. Bagus. Manfaat baba. Siapa yang buka pintu? Coba buka pintu. Sinan. Tak. Taknis. Ghasalat Hmm. ghasalat ukhti Sah. Saudariku mencuci. mencuci saya. Mencuci. Ghasalat Mencuci. ukhti uh, apa namanya? Mala mala bisa. Al-malabis. Al mala bisa. Pakaian. Saudariku mencuci Saudaraku mencuci baju. baju. Al-qamisa. Bisa kan? Al-qamisa. Al-Khamis. Thalatha. Um, apa yang saya? Iya, Hayyata ular. ular ya. Uh,
Al-asa tongkat. Apa itu? Also, Al-asa tongkat. tadi membunuh aklab. Ko, 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 ta, kota, kota. Ah, satu huruf lagi. Kota kota atau memukul. mukul. Ah, memukul. Do, Doroba, doroba. do, do, Doroba rajulul hayyata bil asa. Nah, Eh, laki itu memukul laki-laki itu memukul ular di dengan tongkat. dengan tongkat. Arbah, Apa? Syari, uh, Syariba Yusuful Qahwa. nah, Qahwata. kahwa apa? Kahwata. Yusuf minum kopi. Yusuf minum kopi. Khamsah. Kataba mudarrisu. Apa objeknya? Kataba mudarrisu. uh, Apa ya? Bebas. Menulis apa, Guru? Menulis Quran, pelajaran, hadis. Kataba mudarrisu darsa ala saburata. Ala saburati. Afwan. Nah, guru menulis pelajaran di atas Dia ada papan tulis. tulis Sayyidah 6. Suat, nama Su'ad. perempuan Arab. Fiilnya pakai tak sakin. Al-khubza roti. Khubzun roti. Suat makan roti. Roti. Makan apa? Akalat. Akal Akal. Betul. akalat. Ah, Akalat su'adu khubzun. ulangi. Akala su'adu akalat. Ah, Su'adu khubzun. ulangi. Akalat. Akalat su'adu khubzan. Apa? Ada alif lam. Su'adu khubza. Khubza. Ah, al-khubza. Khubza. Suat makan roti. Suat nama muannas ya. Suadu. Sabah. Qara'tu 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 Qur'ana. Nah, saya baca Quran. Saya baca Quran. Thamaniyah. Adzana. Ada Ah, hamzah. Ah, adzana. apakah kamu mendengar azan? أسمعت 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 Hmm. الآذان يا حمزة. Nah, sami'tal azan. Hamzah tu. Yes. فجر. Tajir pedagang padukan toko. Pedagang Membuka biasanya kan. dukaan membuka Ustaz. Dukan toko, kedai. Bukan, oh ya. Afwan. Fataha fataha fatahat tajiru dukana. Nah, yang itu membuka kedai. Atau masuk. Masuk. Oh, afwan. Ya, Masuk. ja, Dah. dakhala dahaba. Sekolah. Da- Dakhala dakhala tajiru dukana. Nah,
Asyarah 10. Em, ja- Keluar. jal keluar. Kharajat talibu min Jamak. fasli. Jamak. Kharajat tullabu min fasli. Kharajat labu minal fasl. Baca ulang. Fadil. Wahid. Langsung. Man fatahal baba Fatah al-baba. Isnan. ghasalat ukhti khamisa. Salas. ضرب الرجل الحية بالعصا. Arba'ah. شرب شرب يوسف القهوة. Khamsah. كتب المدرس كتب المدرس درس على السبورة. Alas. على السبورة. Alas. على السبورة عفوا. Tis'ah. آه، أكلت سعود الخبز Su'ah. خبز سعاد خبز. Ulangi. أكلت سعاد الخبز. Sab'ah. قرأت القرآن. Tamaniyah. أسمعت الآذان يا حمزة. Delapannya. Asami أسمعت al-adhan. أسمعت الآذان يا حمزة. Tis'ah. Yes. دخل التاجر الدكان. Asyarah. آه، apa tadi? Keluar. خرجت طلاب من الفصل. Nah. Kharaja. Fi'lan madin. خرج في Kharaja. الماضي Mabniyun. مبني على الفتح. At-tulab. والطلاب فاعل Marfu'un. مرفوع وعلامة رفعه ضمة Dhammatun. ظاهرة على آخره. Min harfu. من حرف الجر. Al-faslu. مجرور. Si Nah, majrur. berarti kharaja. Muta'addi atau lazim? Lazim satu. Lazim. Tak butuh objek. Hanya butuh file saja. Nggak ada objek kan? Nggak ada ya. Enam satu. Sekarang Fadil bagus. Wan. Abu Ali langsung. Wahid. Man fatahal abwabal masjid. Nah, kalau itu jangan pakai alif lam. Mudhaf nggak boleh alif lam. Ghasalat Mudhaf nggak boleh alif lam. man fatahal abwaba masjid. Senang. Ghasalat ukhtil malabisah. Salah. Qatala rajulu qatala rajulul hayata bil asan. Nah, bil asa. Bil asa. Bil bil asa. Ba harfu apa tuh? Ba harfu apa? Bi ba harfu jar. Al asa ismun Al asan ismun majrur. majrurun bil Majrurun bil alif. kasrah. Bil kasrah gitu.
Majrurun bil kasrah. Kasrahnya mana? Muqaddarah. Muqaddarah. Li'annahu ismun. Li'annahu ismun. Ismun bil asr. Bil-asa. Ismun maksur. Nah, isim maksur. Asa. Apa isim maksur? Isim yang diakhiri Isim yang diakhiri huruf alif yang huruf atau sebelum. yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Nah, alif ini bisa tegak ke atas, lurus, atau bengkok seperti ya. Ini alif. Nah, Ustaz. Bukan ya, ya. Alif. Alif maksur kan? Alif maksur. Lazimah. Contohnya ad-dunya. Ad-dunya. Ad-dun. Ad-dunya ada isim. Isim dia kan ad-dunya kan? Isim kan? Nah, Ustaz. Akhirnya huruf alif. Huruf alif. Sebelum alif ada ya berharakat fathah. Seperti asa juga kan? Nah, Asa. Asa isim maksur. Al-asa. Ad-dunya. Alifnya tegak ke atas. Atau alifnya seperti ya. Al-mus. al-mustashfa. Nah, itu juga isim mak. Isim maksur. Isim maksur. Alifnya seperti ya. Al-mustashfa. Dia kasrahnya muqaddarah. Bil asa. Bukan bil asi kan? Nah, Ustaz. Bil asa. Nama negara juga Indonesia, Malaysia, Almania. Arba'ah. Syariba Yusuful qahwata. Kalau saya minum kopi. Syaribatu Syaribatul qahwata. Nah, syaribtu. Asyaribta al-qahwata. Al-qahwata. Anda tanya ke Abu Ali. Asyaribta Putus-putus Ustaz, afwan. al-qahwata. Anda tanya ke Abu Ali. Asyaribta al-qahwata. Afwan Ustaz, putus. Afwan. Tidak kedengaran. Asyaribta al-qahwata. Putus jaringannya. Putus Ustaz. Hamzah. Mm-mm. 5. 5 saja. Katabal Hamzah. mudarrisu Katabal mudarrisu daftara ala saburati. Guru menulis apa? Buku catatan. Daftaran. Menulis, menulis buku catatan. Menulis, Kurang. menulis pelajaran kali. Katabal mudarrisu darsa ala saburati. Sita. Akala su'adul khubzah. Dua nama muannas. Naam. Ada tak tanis. Akalat su'adul khubzah. Sabah. 7. Qara Qara'tul kitabah. Amaniyah. Asami 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 tal azana ya Hamzatu. Tis'ah. Fataha Fataha tajir dukkan. Asyarah. Kharajat tullabu minal fasli. Bagus Abu Ali. Quran.
Akhi Dinul, langsung. Nah, Ustaz. Man fatahal nawafidha Siapa yang membuka gosala. Siapa yang jendela-jendela membuka jendela-jendela baru jendela-jendela? itu? Man fatahal nawafidhal jududu. Bukan judul. Nawafidhal jadidun. Bukan jadidun. Nafidah jamak li ghairil aqil. Diberi akil. Berarti muannas. Nawafidhal jadidatun. Jadi, Jadidatun. jadi, naat sama dengan man'ut. Nah, jadidatin. Bukan. Fatahal man fatahan nawafidha Man mansub. fatahal nawafidha. Man fatahal nawafidhal jadidata. Apa namanya? Naat kan ikut man'ut, sama-sama mansub, Nam, ya Ustaz. kan? Afwan. Nam. Ala isnan. Dan gosalat ukhtil thawba. Nah, salasa. Salasa. Qatalar rajulu hayyata bil asa. Arba'ah. Syariba Yusuful qahwata. Khamsah. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Sittah. Akalat su'adu al khubza. Nah, sab'ah. Sab'ah. Qara'tul Qur'ana. Thamaniyah. Asami'al adhana ya Hamzatu. Artinya apa? Ada iya. Apakah kamu mendengar azan ya wahai Hamzah? Maka menjadi asami'. Afwan, Mas, enggak kedengaran. Jadi asami' Asami. Wah, apa? asami tal adana ya Hamzata. Afwan. Asami'. Nam. Sami'ta. Qala ya Fatimah. Asami til adana ya Fatimatu. Nah, tis'ah. Tis'ah. Dakhalat tajiru ad-dukkana. Asyarah. Asyara. Kharajat tullabu minal fasli. Nah, kharajat tulab minal Minal fasl. fasli. Kebanyakan muta'adi ya. Nah, Ustaz. Sedikit Tadi yang lazim. dua objek. Barakallahu fiik. Fik barakallah. Akhi Ansar langsung. Wahid. Ayat man fatahal baba Siapa yang membuka pintu yang besar itu? aliyun. Yang maksudnya tambah besar. Tambahkan kata al-besar, Oh, al-kabir. Man fataha. man fatahal babal kabir. Naat. Naat. Apa? Ikut Man manut fatah sama-sama mansub. man fatahal babal kabiro. Senang. Gosalat ukhti khomisatu. Ulangi. Ghasalat ukhti. Gosalat ukhti komisan Al-qamisa. al-komisah.
ثلاثة. Dorobar rijalu hayyata مفرد. Jangan rijal. Rijal mah jamak. Dia mufrad saja. ar-rajul. Doroba ar ar-rajulun hayyata bil aso. Arba'ah. Saribah Yusuful kohwata. Nah, khamsah. Omsah katabal mudarrisu darsa ala saburati. Sajdah. Akalat suadul hubsa. Sab'ah. Qara'tu Qur'ana. Aku membaca Al-Quran yang mulia. Qara'tul Qur'ana eh, Qur'anal Karim. Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim Al-Karim. apa? Qara'tul Qur'anal Karimah. Nah, Karimah. Thamaniyah. Asami Asami'tul asana ya Hamsati. Berarti anta. Anta. Asami 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 itu Ustaz. Asami Sami itu ana. Asami Asami tal asana ya Hamsata. Ya. Ya Ham. Hamsatu. Tisa. Fatahal tajiru ad-dukana. Asyarah. Dah kharajat tullabu min fasli. Minal. Wasal. Minal fasli. Minal fasli. Tadi nomor 9. Dakhala ya. Ya Ustaz. Dakhala fi'lun. Fi'lun madi. Mabniun Mabni. al-fathi. At-tajiru. At-tajiru fa'ilun marfu'un ala dhammi Wa alamatu wa raf'i dhammatu. alamatu rabbi dhammatun ala akhiri. Dhammatun zahiratun. Dhammatun sohiratun ala akhirati. Ala akhirih. Ala akhiri. Ad-dukkan. Adukana mansubun walamat Maf'ulun. walamatur nasbi Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi mansubun alamatun walamatun nasbi fathatun sohiratun ala akhir. Nah, ala akhirih. Tapi Syukran akhi. La ba'as. Akhi Nurizali. Wahid. Baik. Ini jawabannya bebas, Asad. Bebas saja. Terserah. Nanti benar. Oh, oh ya. Oke, oke, oke. Man fataha hadhihin nafidata Nah. ghasarat ukhtis sauba. Sahih. Qatala ar-rajulul hayyata bil aso. Nah. Arba'ah. Syariba Yusuful qahwata. Yusuf minum Katabal kopi mudar. panas. Yusuf minum Tahu, kopi Ustaz? panas. Syariba Yusuful qahwatal harrota. Nah. Kopi dingin. Syariba Yusuful qahwatal baridata. Khamsah. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Kalau dua guru, Katabal mudarrisani ad-darsa ala saburati. kalau para guru, Katabal mudarrisuna ad-darsa ala saburati. kalau guru perempuan satu, Katabatil
Katabatil mudarrisatu ala saburati. Para guru perempuan. Katabanal mudarrisatu Kata mufrad. Jumlah fi'liyah mesti mufrad. Mufrad. Fi'ilnya jangan dijamakkan. katabatil mudarrisatu ad-darsa ala saburati gitu, Ustaz. Kata kalau saya Ya. Kata betul darsa ala saburati. Kata betul darsa ala saburati. Seta. Akalat su'adul khubza. Suat minum makan. Suat minum makan. Suat makan roti yang lezat. Akalat su'adul khubzal ladhidha. Sabah. Qara'tu kitabat tauhidi. Bagus. Amannya. Asami'tal adhana ya Hamzatu. Tesa. Dakhalat tajirud dukana. Kharajat Asyara. tullabu min al-fasli. Dakhala tajir. Dakhala fi'l al-madi. Dakhala fi'l madin mabniun 'ala al-fathi. At-tajiru. At-tajiru fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Ad-dukana maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih. Kurang. Ibn Rizal lebih bagus. Akhir Rustam pada Rustam. Wahid. Man fatahal babal masjidah. Babal masjidah. Babal masajidah. Kan? Tadi udah betul. Man fatahal babal masjidah. Dia ada pola idhofah. Man fatahal baba masjidah. Bukan. Baba sebagai apa? Maf'ulun bih. Masjidah. Na'at. Pintu yang masjid. Ini apa? Naat. Kata sifat. Na'at. Masjid kata sifat. Masjid. Sifat. Kata sifat betul. Masjid. Kata sifat tuh baru, besar. Masjid. Bisa jadi kata sifat. Nggak bisa. Idhofahnya. Mudhaf ilaih. Man fathal babal masjidi. Man fataha babal masjidi. Siapa yang buka pintu kelas? Man fatahal baba. Man fataha saja. Man fatahal baba. Man fataha saja. Man fataha, jangan pakai alif lam selepasnya. Man fataha babal fasli. Babal fasli. Baba maf'ul bih wa huwa mudhaf. Al-fasli mudhafun ilaih. Kalau naat, siapa yang membuka pintu yang besar? Man fataha. Man fatahal baba kabirah. Nah, itu baru naat kabirah. Siapa yang membuka pintu yang bagus itu? Man fatahal baba Al-jami. jamilan. Al-jami. Al-jamilah.
Jamilah, sama-sama ma'rifah. Hmm. Isnan, Ghasalat ukhti sauban. sauban, nakirah. Saudariku mencuci sebuah baju yang baru. Ghasalat ukhti sauban jadidan. Nah, sauban jadi baju yang indah. Ghasalat ukhti sauban Jamil, jamilan. jamilah. Alasa. Qatala ar-rajulul hayyata bil aswah. Arba'ah. Arba'ah. Syariba Yusuful qahwata. Khamsah. Katabal mudarrisu ad-darsa 'ala saburati. Sittah. Sitta. Akalat su'adul khubzah. Sab'ah. Qara'atul Qur'ana. Mana? Thamaniyah. Asami'tal adhana ya Hamzatu. Tis'ah. Tis'a. Dakhalat tajiru dukana. Asharah. Asyara. Kharajat tullabu minal fasli. Kharaja fi'l madi. Kharaja fil madin. Mabniun al Mabni. fathi. At-tullabu. At-tullabu fa'ilun marfu'un. Walamatu rafihi ad-dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, li'annahu jam'ud. Ya jamhut taksir. Syukran. Ya Rustam. Ustaz. Akhi Ramli. Akhi Ramli. Wahid. Man fataha baba wasalat Bagus. sayyarata. Alasa. Daraba rajulul hayyata bil asa. Arba'ah. Syariba Yusuful qahwata. Khamsah. Kadabal mudarrisud darsa ala saburat saburati. Sittah. Akalat su'adul khubza. Sab'ah. Qara'atul Qur'an. Asami'tal azana ya Hamzatu. Tis'ah. Dakhalat tajirud tukana. Asharah. Kharajat tullabu minal fasli. Bagus. Akhi Ramli. Naam. Nomor 4. Syariba Yusuf. Syariba fi'lun. Fi'il madi. Terus. Yusufu fa'il. Marfu'un Wa wa alamatu alamatihi tummatun zahiratun ala akhirih. al-qahwata. Qahwata muf'ul bih. Mansubun wa alamatu nisbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Bagus. Akhi Ramli. Abu Naam. Ibrahim. Ibrahim. Fadal. Ibrahim ada? Naam Ustaz. Fadal. Man fatahal bab al-fasli Sini. ghasalat ukhti thawba. Khalaص. ضرب الرجل حية بالعصا. أربعة. شرب يوسف القهوة. خمسة.
كتب المدرس كتب المدرس الدرس على السبورة. 6. أكل أكلت سعاد الخبز. 7. قرأت القرآن. 8. أسمعت الأذان يا حمزة. 9. فتح التاجر دكانا. 10. خرج الطلاب من الفصل. أبو إبراهيم خرج فعل. خرج فعل ماض مبني على الفتح. الطلاب. الطلاب مفعول به منصوب وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. الطلاب sebagai فاعل مرفوع hmm, alamat raf'ihi. وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. Syukran Abu Ibrahim. عفوا. Abu Urwah. Wahid Abu Urwah. Nah, Ustaz. Man fatah hadhihi nafidata Isna. ghusalat ukhti ghusalat ukhtil qamisah Rasa. qatala ar-rajulul hayyata bil 'asa. Arba syariba Yusuful qahwata. Khamsa. Khamsa katabad dars katabad darsu Kataba. kataba kataba mudarrisu darsa 'ala saburati. Sita. Akalat su'adul khubza. Sabah. Qara'tul haditha. Thamania. Asami'tal adhana ya Hamzatu. Tis'a. Dakhalat tajiru dukkana. Asyara. Kharaj kharajatul kharajatul lab kharajatul tullabu minal fasli. Nah, Nomor 9. Fataha tajir. Fataha fi'lun. Fata'a fi'lun madi mabniun al fath. At-tajiru At-tajir. fa'ilun. At-tajirun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Ad-dukana مفعول به منصوب وعلامة رفعه وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. Bagus. Masya Allah. Abu Urwah. Ustaz. Abu Umar. Barakallahu fiik. Wahid. Man fatahal baba Hmm. Kemudian. ghasalat ghasalat ukhti ghasalat ukhti thawba. Salasa. Qatala ar-rajulul hayyata bil asa. Arba'ah. Syariba Yusuful qahwata. Khamsa. Katabal katabal mudarrisul katabal mudarrisu katabal mudarrisu darsa ala sab ala sabburata ala sabburati afan. Kataba fi'lun madin. Kataba fi'lu madin mabni ala fathi mabni ala Al-mudar. fathi al mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ad-darsa. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih.
على السبورة جر و جر ومجرور. نعم. 6. أ- أكلت سعاد أكلت سعاد الخبز. 7. قرأت قرأت الرسالة. نعم. 8. أسمعت أسامي. أسمعت الأذان. مم. أسمعت الأذان يا حمزة. 9. دخل التاجر دخل التاجر الدكان. 10. خرج الطلاب من الفصل. نعم. bagus Abu Umar. شكرا. عفوا. أبو آدم. 1. نعم أستاذ. من من فتح الخزانة. نعم. رسالة. 2. غسلت أختي غسلت أختي منديل الوسيخة. أوكي. أختي. منديل الوسيخ. منصب يا. منديل الوسيخة. المدير وصير. مليون. ضرب الرجل الحية بالعصا. 4. شرب يوسف القهوة. كتب المدرس سورة الفاتحة على السبورة. bagus. 6. آه، اشترى اشترى سعاد الخبز. نعم. 7. قرأت القرآن الكريم. نعم. كريم. 8. سمعت الآذان يا حمزة. أذان. أسمعت الآذان يا حمزة. bagus. دخل التاجر الدكان. خرج الطلاب خرج الطلاب من الفصل. خرج في الماضي. خرج في الماضي مبني على الفتح. وعلامة آه، أولى. مبني على الفتح. شكرا. الطلاب. أبو فاعل نعم. مرفوع. مبني مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. نعم. لا cukup. من الفصل جر مجرور. من الفصل جر مجرور علامة جره كسرة. berarti faraja lazim nih kan. أمثال لازم. Syukran Bu Adam. Abu Uwais. 1. Man fatahal baba bagus. gosalat ukti sauba. Dorobal rojulal hayata bil arso. Siapa yang membunuh? Memukul. Rojulu laki itu Pak, laki satu. Yang benar baca. Doroba. Doroba
Dorobal rajulu hayata bil aso. Rajul betul. Arba'ah. Sari Sariba Yusuful Kohwatu. Belum Kohwata, tepat. Kohwata. Hmm. Sariba Yusuful Kohwata. Betul. Katabal Mudarisu Darsa ala Saburoti. Sittah. Wadul Hujjah. Arba'ah. Warokul Thamaniyah. Kal Adana Bil Hamzatu. Ya Hamzatu. Ya. Tis'ah. Fatahat Tajirud Dukana. Asyarah. Kharajat Tulabul Minal Fasli. Bagus. Uwais. Akhi Akil. Langsung. Man fatahal nawafidha Isnan. isnan gosalat ukhti sauba salasa qatala rajulul hayata bil aso Naam. arba'ah sariba yusuf al qahwata Ulangi. khamsah sariba Ulangi. sariba sariba yusuf yus sariba yusuful qahwatas Nah, Yusuf. Kenapa Yusufah? Yang minum. Yusufu Siapa yang minum? Yusuf. Yusuf Marfu. sariba yusuful qahwata khamsah katabal mudarrisa darsa alal saburati Nah, ulangi. katabal mudarrisud darsa alas saburati Nah, mudaris betul. Kataba fi'lan madhi. kataba filun madi mabniun ala fathi mudarrisa Kemudian al mudaris afwan. Al mudarisa. mudar mudarrisa uh, failun matpuun wa Bukan alamatu mudarisa. rafihi Kenapa dibaca mudarisa? mudarisu Ustaz masuk mudarisu Ustaz fa'lun marfun wa alamatu rafihi domatun jahiratun ala akhirih Darsa. darsa mafulun bi mansubun wa alamatu nasbihi jahiratun ala akhirih Fathatun zahiratun. fathatun jahiratun ala akhirih Nah. Sita. sab'ah Sita. sita akalat su'adul khubja sab'ah qur'atul qur'anal karima Qara'tu. samania qur'atul Qur'an samania samital ajana ya hamjatu Ada hamzah. Asami. asamital azana ya hamjatu tis'ah dakhalat tajirud dukkana Bagus. asaro kharajat tullabu minal fasli Nah. Syukran akhi Akil. Bagus. apa sih? Akhi Rizal. Belum? Enggak, Ustaz. Wahid. Wahid. Man fatahal baba. Atau siapa yang membuka buku? Man fatahal kitabah. Kitab. Man fatahal kitab. Senang? Wasalat ukhti Kaubah. Walasa. Qatala rajulu hayyata bil aso. Arba'ah.
Syariba Yusufu qahwat. خمسة. Katabal mudarrisu darsa alal ala saburati. ستة. Akalat su'adu khubzat. سبعة. Qara'tu Qur'ana. ثمانية. Asami'ta adana ya Hamzatu. تسعة. Fatahal tajiru dukkana. عشرة. Kharajatul labu minal fasl. خرج فعل الماض Kharaja fi'lun madi مبني. mabni ala fathi. الطلاب At-tullabu fa'ilun marfu'un fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhiri. من الفصل جار. Min fasli jar majrur. شكرا. Erasal bagus. Siapa lagi yang belum? Akhi Ansar sudah? Sudah semua ya? Abu Adam, latihan ke-6. Ustaz. Ij'al kullam minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi watbit akhiraha. Watbit akhirah. Jadikanlah Jadi setiap dari kalimat berikut, kata-kata berikut menjadi jadi objek, Ustaz. Ini objek dan tentukan Bukanlah harakat harokat. akhirnya. Lagi ij'al Jadikanlah setiap dari kata-kata berikut akhirnya baca menjadi ij'al kulam minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wabit akhiraha. Jadikan Jadikanlah setiap dari kata-kata berikut berupa maf'ul bih, Ustaz, ya. menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dan tentukanlah harokat akhirnya. Sekarang aja Al-Quran buat kalimat. Al-Qur'anu Enggak dijadikan objek dia, jadikan maf'ul bih. Ustaz. Uh, 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 Qara'tul Qur'ana. Nah, begitu. Qiraatul Quran. Bagus. Syukran. Akhir istam al-qahwah. Akhir istam ada? Akhi Ansar al-qahwah. Al-qahwatu sya- al-qahwatu syaribtul qahwa Bagus. syaribtul qahwata. Betul. Failnya dhamir muttasil ana kan? Iya, Ustaz. Bagus. Akhi Nurizaldi at-tufah. Akal tu tufaha. Akal tufaha. Betul. Abu Umar al-bab. Abu Umar ada? Al-bab. Abu Ali al-bab. Fatahtul baba. Bagus. Abu Ibrahim ad-dars.
Akhi Fadil, ad-dars. كتب الدرس على سبورة. Kataba ad-darsa ala sabura. Kataba fa'ilnya كتبت درس على سبورة. bisa. Kataba darsa bisa. فاعلnya Ini هو berarti صح. mustatir huwa. نعم. Mustatir huwa. Syukran, Fadil. Abu Umar Al-Qamis. غسل غسل القميص. Ulangi. Qamis sebagai maf'ulun bihi-nya. Objek kemeja. غسل Siapa fa'ilnya? Yang mencuci siapa? غسل غسل هم همزة القميص. قميص. Nah, قميص. نعم. qamis sa. Sa. قميص. قميص. Ghassala hamzatul qamis. Bagus. Akhi Akil, Al-Quran. Quratul Qur'an al-Karima. Qara'tu. Qura- Bagus. Qura'tu. Ya. Qara'tu. Abu Uwais Al-Qahwa. Saribtu al-qahwata. Bagus. Abu Urwah At-Tufah. Nah, Ustaz. At-tufa. Apa? Akalatul. Ak- akal. Akal. Akal tuh betul. Kenapa ragu? Akal Akal tuh. tuh. Ustaz. Ulangi. Akal tuh Akal tufah, tuh. Ustaz. Nah, betul. Akal tuh tufaha. Akal tuh tufaha lazizah. Bisa Akal kan? tuh tufah. Ya, nah, Ustaz. Dikembangkan, ditambah-tambahkan. Harus aktif. Kembangkan. Akal tuh tufaha lazizah min akhi. Dari saudaraku. Akhi Ansar, Al-Bab. Mudas. Ya Ustaz. Al-Bab. Al-babu. Fatahal babu. Babul paslah. Fataha. Fat, fatahal babal pasli. Minal pasli. Baba jangan babu. Baba mansub. Ya Ustaz. Fataha babal masjid. Alhamdulillah. Siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Ustaz belum. Ada Akhidinul. Ad-dars. Darsa. Qara'tu darsa. Nah, qara'tu darsa. Syukran. Apa lagi yang belum? Anu Ustaz. Abu Ali. Rizal. Nah, Ustaz. Al-Qamis. Ghasalat Fatimah tu komisa. Nah, ghasalat Fatimatu al-qamisa. Fatimah mencuci baju yang baru. Ghasalat Fatimah tu komisa jadi Jadi, jadi di Ustaz. naat. Dari pasnya naat ya, kata sifat. Naat. Syukran Akhi Rizal. Sudah semua ya? Semoga Allah Ta'ala menguatkan apa yang telah kita pelajari, ya, membuat kita jadi hafal materi-materi yang telah kita pelajari. Amin. Amin. Harus ada usaha juga, usaha dihafal, di murojaah.
Jumpa lagi pertemuan berikutnya. Ya Allah, kuatkanlah kami. Ya Allah, tambahkanlah kami terus hafalan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Barakallahu.